Thank you سمع الله مالتي so wow هلم قبر يسوس thank you أبي فجاي كلكم يغني لنا أزوم بدمت زم حلال فوم خمسي بلايف قالنا وطاهو أرجنت لخون إيشو خون خلوه أوكي خافت خالد صحفات فليزة بلوم نجرن تاي أرجنت زخونة إيشو خون كله خمسي لايف زوت so تركلني أنا تي feelingون سلا زخونة مالتي قوامن feelingيون سلا زخونة خمسي نوات أخي تايش مزر بالزلخو so حزي تمالي أفتناي كم عتقات ناي صادقان لناي حزب عفار ባህሊ ክብሪ ሃይማኖት ዘዋርድ ነገር ዝፈጸምዎ ብቪድዮ ሙፀይ ስዒቡ ኣብ ህዝቢ ዓፋር ብፍላይ ከዓ ኣብቶም ኣመራርሓ ኣብ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንት ክልል ዓፋር ከቢድ ቁጣዕ ፈጢሩ ኣኼባ ገይሮም ነይሮም ህፁፅ ኣኼባ ናይ ዓፋር ፖሊስ ናይ ዓፋር ምልሻ ፅሕፈት ቤትን ናይ ፕሬዚደንት ጽሕፈት ቤት ሓላፊን ማለት እዩ ሶ ትህፁፅ ካብ መሬትና ክወፅሉና ኣለዎም ዝብል ትዝውን ላብ ካሊእ ቁጣዕ ከይተሰጋገረ ህዝቢ ዓፋር ኣብዮም በፂሖም ዘለዉ ነዚ ስዒቡ ምሸት ወደንጥሩ ላብ ሽኸት ከይዱ ነይሩ ኣኪቦም ልዞም ዕጡቃቱ ሶ حزل له نجر بتعم خبيد سلا زخنة خو عفر وتينا خلت من مارت الله وي أبتقرأ حرام ريت فترة لنا زي قاعة جسكا وحوانا لما خن لما تزوج من جديد ورث مو وجرات حسكات مخني جرجر خم حرام ريت متكم خم وندما خو ما حكم بردا ناو كورم زوسد من قد قريتك كورمنا لما تنحسك خشوا وجاهم حرام مريت متكام زي خنفتنينا بزي طرح زي كونس باقو بفلاخ عب في نار واقع سقوط ازلو ناب تግራይን ምእታው ማለት እዩ ኣብዚውን ከም حرام مريت ክንጥቀም ክንፃዕሪና ኢሉ ነጊርዎም ኣሎ ኣፍቲ ቪድዮ ምስተን ደቂ ዓፋር ዝተርኣዩ ዕጡቃቱ ኣሲርዎም ኣሎ ናበይ ከም ዝወሰዶምን ሕዘ ይፍለጥን ወደን ጥሩ ማለት እዩ ተሓንቲ መማረፂት ከምዚ ኣይሎም እዮም ሶ حرام مريت ሰብ ትግራይ ንፍጠር እዩ ብሓፂሩ ተኻላይ ሶ ቀልጢፍካል ክንደራደር እዩ ዝብል ዘሎ ግን በየና ሓይሊ እዩ ሓደ ዝበዝሕ ዕጡቅ ኣቲ ናብ ትግራይ ኦሬዲ ኣቲዩስ ሪኢንተግሬት ተገይሩ ምስ ሰራዊቱስ ዳርጋ ውሕዳት እዮም ኢሉ ዘለዎ ማለት ኣብ ትግራይ ወንጀል ሰሪሖም ላኡ ስለዝኸዱ ከምልሶም ለይኽእል ተተመሊሶም እውን ክሕትቶም ዝኽእል ኢሎም ዘበልዎ ማለት እዩ ሶ ዝሓስካዮ ሰራዊት ዘይብልካስ ከምዚ ዓይነት ውሳነ ምውሳን ذلك يخونن تخلّي ممارسي لو سراويت إثيوبيا محواسي مش سراويت إثيوبيا خينكا مقدسالي يزبل التوصلوا بتسحبت ما خاين لو ولديا قد لو صدم نيرو جن تم زوجحو هزون أب شختن أو إربتين ملالوس خمسة لو يجبط حواريت هذا له سلازي زي الله تخلّيتي لو زيد متى خلو عندي إثيوبيا ولا لحد ود ما يتلاميت أو قدي له شو تخلّيتي حزي أبي أحمد حزي أبتقرأي دايركت لقونا conventional war مالتي ناي مخفات شوهاتو خم معلت نام معلتي نانقول قول يزورد زلو منغو لعلو تتدرو عززتو زلو سراويت زي متمان فطيرو له دارغا كله لاو ورار لاو زرفيا لاو نقدي آتي زلو قاو مجوجال عينتون خمس تفترة بوشت زوت حن حوريت على سو أدمي مدو خسر حلي
ቶም ናይ ኦሮሞ ብልጽግና አባት ንስሓ ዝበሃሉ አባዱላ ገመዳን ግርማ ብሩን እዚ ነበር ፕሬዚደንት ኢፌድሪ መን ዝበሃል ሙላቱ ተሾመ ዶክተር ትግራይ ክትውቃዕ ኣለዋ ስሩ ትግራይ እንድሕር ለይተወቂዓ ንሕና ኣብ ስልጣን ጸርሐሉ ሃዋሁ የለን ዝብል ደምዳም ሒዞም ኣለዉ መንሽሙ ኩማ ደመቅሳን አባ ገዳታትን ሓደ ልሂቃን ኦሮሞን ድማ ታይ ስለልኾኑ እዩ ተጋሩ ዝውቅዑ ማለሲ ቀደሙን ጌጋ እዩ ዓደቅኒዖም ማእኸላይ ስልጣን ተቆጻጺሮም ክልል ኦሮሚያ ዝበሃል ነገር ፈጢሮም ህዝቢ ኦሮሞ ብናይ ባዕሉ ቋንቋ ክመሃር ክዳነ ክተዓዳደግ ገይሮም ባዕሉ እውን ከመሓድር ኢሉውን ህዝቢ ኦሮሞ ዝጽሕፈሉ ዝመሃረሉ ፊደላት ፈቂዶም ሞዳታ ድማ ናይ ፌደራል መንግስቲ ስልጣን ንኽሕዝ አውቂዖም ናዮም ዋት ኢዝ ዘ ሪዝን ቢሃይንድ ልምታይም ተወቂዖም ተፈጸመውን ጌጋ እዩ ሕዝውን መሬቶም ንመልሰሎም ሕቶኦም ነታናግድ ብዚያ ክትሕት ካብዚ ወፃኢ ግን ለህዝቢ ኦሮሞ እውን ከቢድ ሳዕቤን ከምጽዩ ልብል ቅዋም ሒዞም ኣለዉ ሶ አብይ አሕመድ ነዚኣ ሒዞ ህዚ የሰላስሎ ታይ ከም ልውስን صباح حموس أخي وقصير ومالله تاخم لو سنورينا أو خمزيات عينة عنين يمزلو زوج حنا محرا جنرالات نا زوج حنا ناي بي جنرالات أو تفاطت يماتي مالله زوجت سراويت حزت العلوي وتدرو عزازي ياو تولد أورومويو صوت سراويت زي هزر أزلو ناي أبي أحمد ناي أورومو سراويت إلكا مدمدام يكاليو ناي أورومو سراويت إلكا مدمدام يكالي ناي أورومو بلصقنا مالتي ناي أورومو بلصقنا سراويت إلكا مدمدام أبز كالو خناتاتي توضيح زلو سلازي تجارتنا خنقبر زلنا مالت حز خوينا زلنا خنقصل ينخلن بزخونه يكون تأمر مالتي خنقصل سلازي نخل يتحزل لنا يخونتات زوا معراب تقرأين تمزابلتو جناتنا لامربتهم بزملس عقباب خبر خلو أنصار ما أخلاي من قستي زكالو زلوز تعاطون زي تعاطقون كلهم حيلتات عقمتاتون كنت كمولهم علنا خنودبهم خنمرحهم ويكعا خنمحازيهم علنا زول امنتي زلنا زول كاو امنتي بايزوي والكاو امنتي ناي حزب تግራይ وطعن بدلن برستن طوطو زول أبي أحمد خاب ما أخلاي سلطان خوجد خلو طرحن እዩ أبي أحمد أب سلطان خصاب زهلو حزب تግራይ كل ግዜ أب ناي مصنات كونتات يزلو مالتي اجي خفلت الله سو زي اتا زورو دحو حتى اك سراويت تግራይ تاك اليت تግራይ تاك تقامو يودو كوا يمانايد ابييم وانا مأسريتهم ክትከውን ዘሎ አብይ አሕመድ ካብ ስልጣን ከመይ ጌርካ ይእለ ይከውን ዘሎ ፕራይመሪሊ مالتي ስለዚህ ናቴ ቆዋም ልብንጽብራቅያ ኦኬ ላፍት ሳልሳይ ቆዋም ኤርትራውያን አሕዋትና ክርዱ ወዝግባእ ነገር ኣሎ بفلاي أبدأ زلوا مالتي على الإيرتراويين أحواتنا خحلفوا زلل ملختي تيتمدو بفلاي عبوجن تجارو زلنا تمدو نمرح زلنا سبيشالي أنا بعلي مالتي بفلاي أنا كبير كالسي كبير مسوات النتي خفيلة زخفل زلوا هذا بوجن إيرتراويين أحواتنا زلوا تمدو زمرح زلوا سوات خمتناتنا دبل بردن يولومن دبل بردن يولومن نحنا ماخلاي منغستي ወይ ካብ ፌደራል መንግስቲ ዝመፀና ሓደጋ ኣሎ ካብ ተላእኽቱ ባንዳታት ዝመፀና ሓደጋ ኣሎ ካብ ውሽጢ እውን ካብ ውፅዓት ካብ ስድራ ግዳያት ዝመፀና በርደን ኣሎ እዚ ሁሉ ተፃዊርካ ትጥምዶ ንቅድሚት ንኽኸይድ ኢና ንቃለስ ዘለና ኣብ ትግራይ በብመዓልቱ ትሪኦም ኣብ ትግራይ ስድራ ግዳያት ክትሪኦም ከለኻ ትኾኖ ዝስምዐካ ነገር ኣሎ እዚ ሁሉ ተፃዊርና ኢና ንቃለስ ዘለና ብወገን ትግራይ ዘለና ክትፈልጥዎ ዝግባእ ኣብ ፅምዶ ዘለኹም ብፍላይ ከዓ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ማለት እዩ ፅምዶ ንቅድሚት ክኸይድ ተኾይኑ እዚ ክትርዳእ ግዴታን ግድንን እዩ ናይ ፅምዶ ቀንዲ ዕላማ ድማ ናይ ፅምዶ
ቀንዲ ዕላማ ድማ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ምርኻብ ስለ ዝኾነ እቲ ሓደ ኣብቲ ካሊእ ናይ ፖለቲካ ጉዳያት ኢዱ ከእትው የብሉ እቲ ሓደ ኣብቲ ካሊእ ፖለቲካዊ ድሌት ከንፀባርቕ የብሉን እዚኣ ቀያሕ መስመር እያ ናቕፋ ፕረስ ኣብ ጉዳያት ፖለቲካ ትግራይ ኢዱ ዘእትቶ ኮይኑ ልፍዓተይ እውን ኣብ ጉዳያት ኤርትራ ኣብ ጉዳያት ፖለቲካዊ ኤርትራ ኢዱ ከእትቶ ኮይኑ ትፅምዶ ይትረፍ ናብ ቅድሚት ክስጉም ከም ብስሩን ላፍቲ ሕማቕ ኩነታት ኢና ክንምለስ ማለት እዩ ስለዚ ናቕፋ ፕረስ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ድጋፍ ዘለዎ ሚድያ እዩ ብተደጋጋሚ ማለት እዩ ኣብ ጉዳያት ፖለቲካ ትግራይ ኣድሂቡ ምዕነዋይ ዝኾነ ብስሩ እውን ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ፖለቲካዊ ሃዋህው ፖለቲካዊ ምዕባለ ፖለቲካዊ መሰላት ዘየገናዘበ ጽሑፋት ክጽሕፍ ብተደጋጋሚ ይረአዩ ሓደ ግዜ እውን ህልኽ እዩ ዝመስሎ ዘሎ ማተሃላለኽካ ንዚ ምእታው እንትጽምዶ ጥራሕ ኣይኮነን ዝጎድኦ ብስሩ ንንባዕልትና እውን ከዋገና ይኸዳመየና ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ነበረ ኩነታት እውን ልመልሰና ስለዝኾነ ፕሊስ ናቕፋ ፕረስ ጽሕፍዎም ዘሎ ጽሑፋት ንኸልዕሎ ኣብ ውሽጥና ብደገን ዘለኹም ኤርትራውያን ክትምዕድዎ ኣለኩም ትኽክል ኣይመፅን ሕዚ ጽምዶ ወፂሕዎ ዘሎ ብርኪ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ናብ ዝኾነ ይኹን ድሕሪት እውን ኣይምለስን ብስሩ እውን ካብዚ ንጽምዶ ዝመርሑ ዘለዉ ሰባት ካብ ክልቲኡ መራሕቲ እውን ወፃኢ እናኾነ ናይ ህዝቢ ዋኒናት ኮይኑ እዩ ሕዚ ናይ ህዝቢ ዋኒናት ኮይኑ እዩ ኣብዚ ደረጃ እዚ ዝበፅሐ ጽምዶ ናብ ድሕሪት ንኸይምለስ ኣብ ጽምዶ ትነጥፉ ሰባት ብወገን ኤርትራውያን ዘለኹም ህልዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ምዕባለ ፖለቲካዊ ኩነታት ትግራይ ከተስተዋህሉ ኣለኩም ኣብ ትግራይ ተቃዋማዊ ውድብ ምጥያሽ ፍቁድ እዩ ከም ድሌትካ ምዝራብ ፍቁድ እዩ ከም ድሌትካ ምፅሓፍ ፍቁድ እዩ ሕዚ ናቕፋ ፕረስ ከምዚ መንግስቲ ኤርትራን ሕወሓትን ዝተማኺሮም ኣብ ትግራይ ዘለዎ ብልጽግና ናይ ብልጽግና ሓሻኽር ከጥፍዎም ስምምዕነት ከም ዝወፅሖም ሲሉ ይዘብል ዘሎ ፕሪቴንድ ዝገብር ዘሎ እዚ ሓደገኛ እዩ ዲስትራክቲቭ እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ካብ ዘይምርዳእ ዝተፅሓፈ ጽሑፍ እዩ እዚ ስለዚ ጥንቃቐ ንኽገብር ንኽትምዕድዎ እዩ ኣነ ዝመክር ማለት ኣነ እዚ ጽምዶ ዝግበአን ነገር ኩሉ ገይረ እንዴ ዝግበአን ነገር ኩሉ ክገብር ከለኹ ዋላ ናይ ህይወተይ ከይሰሳዕኹ ገንዘበይ ግዜይ ገለ ኩሉ ነገር ከይሰሳዕኹ ገይረ ናብ ድሕሪት ክምለስ ኣይደልን እዩ ክበላሾ እውን ኣይደልን እዩ ጽምዶ ማዕረ ሽርክና ዘለዎ እዩ ንሕና እውን ዘጻምደና ካፒታል ሒዝና ኤርትራውያን ኣሕዋትና እውን ዘጻምዶም ካፒታል ሒዞም እዮም ነካይዶ ዘለና እምበር ሓሽካሪን ተሓሽካሪን ሃልይዎ ኣይኮነን እዚ ብደንብ ክተስምሩሉ ኣሎ ኣብ ጽምዶ ሓሽካርን ተሓሽካርን ለኣኽን ተለኣኽን የለን ማዕረ ወይ ከዓ ተመጣጣኒ ኩለ መዳያዊ ካፒታል ሒዝካ ኣብ ማሕበራዊ ረብሓ ዘድሃበ ንቅድሚ ክስጉም ዝግብኦ ስራሕቲ ዝስራሕ ዘሎ እዚ ክትብልዎ ኣለኩም ሓደ ኢኹምማ ካብ ወገን ትግራይ እውን እከለ ተዘይኮይኑ እከለ ምስ እከለ ጽምዶ ክረአ ይደልን ክሳምዋል እውን ዝተበፅሐ ኣሎ እዚ ኣብ ሰዓቱ ብደንብ መደብ ሒዘ ኩሉ ትጽምዶ ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ልመን ይሕንኩሉ ነይሮም ብኸመይ ተሓሊፉ ከመይ ኣብ ዓይነት ፈተናታት በዲሁ ኣብዚ ተወፂሑ ሕዚ ኸ እንታይ ይግበርሉ ሕዚ ልመን ብፍላይ ብወገን ትግራይ ልመን ንኸባላሹን ላብ ቢዝነስ ንኽቕይርዎ ንኽጨውይዎ ትጽምዶ ይንቀሳቐሱ ኣለዎ ገለ ዝብል ናይ ባዕሉ ተኸታታሊ መደብ ወፅአ ክዛረበሉ እየ ብተደጋጋሚ ማለት እዩ ፀገም የብሉን በት ዋና ናተይ ኢንተረስት ግን ትጽምዶ እዚ ሕዚ እውን ካብ ዝኾነ ይኹን ሓኽሊ ድሙ ነፃ ወፂኡ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ዳግም ላብ ዘይዳመየሉ ዘተኣማምን ናይ ሰላም ብራኸ ክሰጋገር እየ ዝደሊ እዚ ክፍለጥ ኣሎ ኢቭን ኩናት እኳ ተተወሊዑስ ዝተጸገመ ትግራዋይ ምስ ኤርትራውያን ኣሕዋት ከይዱ ሕማቕ ግዜ ክዘሕልፈሉ ዝተጸገመ ኤርትራዊ ናብ ተጋሩ ሕዋቱ መፂኡ ሕማቕ ግዜ ዘሕልፈሉ ኩነታት ሚኒመም ማለት እዩ ክፍጠር ኣሎ እዚ ናተይ እምነት ተዘይኮይኑ እከለ ተቃዋሚ ውድብ ካብ ትግራይ ወግድዎ እከለ ናይ ብልጽግና ተላእኽ ካብ ትግራይ ወግድዎ እዚ ዓይነቱ ናይ ናቕፋ ፕረስ ጽሑፋት እናፅሓፍካ ንጽምዶ ይረብሕ ኢልካ ምሕሳብ ዘይሕለም እዩ
እንዳውም أنا خنقرأكم ناتي دليت مالت ناتي دليت خنقرأكم ناي بلصقنا تلاقي يكون ناي شيطان تلاقي يكون أوش تكون عبدك يكون زلوا تقرأي بمولو تردادي خان بتقرأ عدم متيم بوليتيكاوي انترستم بسلام خن كساقش يعني الدلي أبز هالو يهالو تقرأي بوليتيكاوي مسلكا بدوب تحصيرو بهراو حدقا نابزي يخونلو بهراو خبري نابزي يخونلو حقيقة توصيخا أبدي سواي هالو أو سعود عرب أو أمريكا يهالو أو كينيا يهالو لخوانا يكون تقرأي بوليتيكاوي مسل تحليلو أب تقرأي خق ألسن نبوليتيكاوي نقطوا ونروحا حزب تقرأي خشقا قرن يزدل زخ خمد اللي تخصف خمد اللي تخزارب يزدل زخوانا يكون تقرأي زي ناتي انترستيو سو أبز ناتي انترستو زي لخوانا يكون إيرتراو عاتي وحمزق أنا يفكرن زي خد فلتو لكم أوكي سو تصمدو أمعار شركنا التمثرتي أمعار الشركنا حشكراين تحشكراين ذي وليو هزي خد فلتو لكم بفلا بدقة زي لكم إيرتراو يعني هزي لايس بمعات فويس مسيجيكم ليكم لي حد يوقع أنا أرجعش لمتى تقاوموا جلزول أنا نارجع تقاومكم نارجع تقاومكم نارجع أو صمدولدو يلن وين زفلتوا نجاري بالليل نجار كن أرجع يكون دبرتيون كلا يكون فتلورك أنا عبد صمدو زي خسر خلخو بتزعمنا له ندحر زي خير خين وأنا يخلى زلني لعل كله دماغ تفلتوا زقباكم لعرجاي لعل زخنا يكون إيرتراوي أنا أذكره ببزح مغنيات مالتي لا يذكر بالنسو عمنا تجري بوليتيكس أي ملكتكمن أبزي تنقاقة يدليكم عمنا تجري بوليتيكس التجارو قد فلهم حدا نقربون خطفلتوا زم تقامتوا الدبات كابز خنا يكون إيرتراو لعل لا يوم تقروني توم ناي تجري تقامتوا الدبات مالتي كابز خنا يكون إيرتراو لعلي بتحزوا المواقر مالتي إذا خطفلتوا إذا ندحلي ترديهم تطم دول متى يقبر خمسة يردأكم من زلوا مالتي زخونا الشيطان زبها التجرواي تهالي نشي يزقربن لايه زي خطفلت لكم نير تراون ذا سيم ثينج هذا برجيدنا حمدش كابنا اي نير تراويان يزقر هاجراويانس خابلايه نير تراويان يزملكت زي خطفلت لكم زي تمرت برينسيبل زي تايدايتم دتايل حزب تግራይን حزب ኤርትራን ላፍቲ ኖርማል ሶሻል ፋብሪክ ክምለሰሎ እዚ ክግበር ተኮይኑ ከዓ ተሓታትነት አቦቱ እዩ ተሓታትነት አቦቱ ያው ተሓታታይነት ኮምፕሮማይዜሽን ዝበሃል ነገር የለይ በዓለም ለኸ ሕጊ ዝሕተት ክሕተት እዩ በሃገራዊ ጉዳይ በአህጉራዊ ጉዳይ ዝሕተት ክሕተት እዩ ጄኖሳይድ ዝፈጸመ ዋር ኦፍ ክራይም አጌንስት ሂዩማኒቲ ዝፈጸመ ክሕተት እዩ አብዚ ጽምዶ አይምልከቶን እዚ ናይ ዓለም ለኸ ሕጊ ናይ ዓዲ ሕጊ ስለልኾነ አብዚ ምንም ዓይነት ኮምፕሮማይዜሽን የለን ሕዝና አቅፋ ፕረስና ኤርትራ ሪሰርች ሴንተር ነው ግዛዕሉ ለሎስ አበ አክሱምስ ጄኖሳይድ ሰራዊት ኤርትራስ አብ አክሱም ጄኖሳይድ ይፈጸመን ይዱስ ኹማገት ይርኢ ይፍትን ኢቲቪ ዚሉ شعوب حدار صيون سلام توعيللس ناريت خغبر خفتن ريس خمس عين صمدو يلي ጥንቃቄ يدلي اوكي አብ ጉዳይ ጄኖሳይድ ተፈጽምዶ አይተፈጸመን ዝብል አጀንዳ ናይ ጽምዶ አይኮነን ናይ ጽምዶ አጀንዳ ህዝብ ትግራይን ህዝብ ኤርትራን በሰላም ንኽነብር አብ ማሕበራዊ አብ ቁጠባዊ ዋኒናት خنطف ايتوانا اجندا بر ጉዳያት ፍርድ ጉዳያት ጠበቃ ጉዳያት ዳይነት አይኮንና نحنا ጽምዶ አይምልከቶን ዚ ولا ህዝብ ትግራይ ጄኖሳይድ የተፈጸመ ነው አክሱም ተትብል ዓለም ለኸ ጉዳይ ስለለሐዞ አይተፈጸመን ዝበሃል አይኮንን ናይ ግድን حق ይخوጽ ዘሎ ተረዲኹም ብዙ ክትርዱ ወለኩም ጽምዶ ቤተክርስቲያን ይሰርሕ መስጊድ ይሰርሕ ናይ ጽምዶ ዋኒ ነው ይኮን አነ ብዝርደን እዚ አነ እዚ ተረዲነ እዚ ኸይዘለኹ ጽምዶስ ናይ ቤተክርስቲያን ናይ ምስራሕ ፕሮጀክት አይኮነ ናይ መስጊድ ናይ ምስራሕ ፕሮጀክት አይኮነን ጽምዶ ጄኖሳይድ ተፈጽምዶ አይተፈጸመን ይልካ ኢንቨስቲጌት ናይ ምግባር
መሰልውን ስልጣኑን ሐላፍነት ኢቭን ሞራልውን ይውሉን ስለዚህ አብዞም ዙርያታት እዚኦም ኤርትራውያን አሕዋትና ተዘይተአቲ ጽቡቅ እዩ እዚስ በደንብ ክርዳውኩም ከለሎ በደንብ ግልጽ ኾነልኩም አሎ ናቲ ቁዋሙን እሱ ስለዝኾነ ንመዋልዩ ቴንክ ዩ ሶ ማች ይቀኒየለይ ስለልሰማዕኹምኒ ኦኬ ሓደ ደቀባት ደቂ ሽረ ሰመረ ጉጅለ ዓድዋ እንትጮ መባልባ ግደፎ ብዙሓት ደቂ ዓድዋ ደቂ እንትጮኮ ጥዑያት ኣለዉ እዮም ሕወሓት ማለሊት ትህነግ ጉጅለ ድሕረት እንዳበልካኮ ክትቃለስ ትኽእል ኢኻ ንትብልኒ ማለት እዩ እምቢ ጠንጠነለይ ኢለኩም ኣለኹ ኣነ ጉጅለ ዓድዋ ኢለ ዝቃለስ ጉጅለ ዓድዋ ኢለ ተቃሊሰውን ክዕወቴ 100% ርግፀኛ እየ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ዝቆፃፀርዎ ደቂ ዓድዋ እዮም ናይ ትግራይ ኢኮኖሚ ዝቆፃፀርዎ ደቂ ዓድዋ እዮም ናይ ትግራይ ሚድያ ዝቆፃፀርዎ ደቂ ዓድዋ እዮም ንዚኦም ኣፍጋኒስታን ኢልካ ክትቃለሶም ኣይትኽእልን ኢኻ ጉጅለ ድሕረት ኢልካ ክትቃለሶም ኣይትኽእልን ኢኻ ሕወሓት ኢልካ ክትቃለሶም ኣይትኽእልን ኢኻ ወያነ ማለሊት ትህነግ ኢልካ ክትቃለሶም ኣይትኽእልን ኢኻ ንዚኦም ክትቃለሶም ትኾንካ ብሽሞም ክትፅዋዕ ኣለካ ጉጅለ ዓድዋ ክትብሎም ኣለካ ንኩሉ ወዲ ዓድዋ ድማ እዚ ኣይምልከትን ሽሞምን ሽሞቦኦምን ንፈልጦም ኢና ፎቶኦም ኩሉ ሻዕ ንልጥፎም ኢና ቶም ንደልዮም ሰባት ንፈልጦም ኢና ቶም ንደልዮም ደቂ ዓድዋ ንዛ ስርዓት ዝድግፉውን መብዛሕትኦም ዳርጋ ኩሎም ክበሃል ይከኣል ደቂ ዓድዋ እዮም እዚ ስርዓት ዓድዋ ዝድግፍዎ ዳርጋ ብምልኦም ማለት እዩ ደቂ ዓድዋ እዮም ሓደ ወዲ ሽረ ንዛ ስርዓት ናይ ዓድዋ ዝድግፍ ኣይተምጠለይን ኢኻ ሓደ ወዲ ኣኽሱም ንስርዓት ናይ ዓድዋ ዝድግፍ ኣይተምጠለይን ኢኻ ሓደ ወዲ ዓጋመ ንስርዓት ናይ ዓድዋ ዝድግፍ ኣይተምጠለይን ኢኻ ሓደ ወዲ እንደርታ ንስርዓት ናይ ዓድዋ ዝድግፍ ኣይተምጠለይን ኢኻ ሓደ ወዲ ተንቤን ንስርዓት ዓድዋ ዝድግፍ ኣይተምፅን ኢኻ ሓደ ወዲ ራያ ንስርዓት ዓድዋ ዝድግፍ ኣይተምፀለይን ኢኻ እዛ ስርዓት ዝድግፍዋ ዘለው ብምልኦም ደቂ ዓድዋ እዮም ኣብ ሚድያ ዘለው ደቂ ዓድዋ እዮም ኣክቲቪስትታት ብምልኦም ደቂ ዓድዋ እዮም ሽሞም ሽሞቦኦም ፀዊዐዮም እየ ስለዚ ጉጅለ ዓድዋ ኢለ ተቃሊሰ ማለት ንሓረስታይ ንኣዶታት ኣብ ዓድዋ ዘለው ኣይፈልጦምን ኣነ ኣብ ዓድዋ ዘለው ሰባት ሕጂ ኣይፈልጦምን ኣይግድሸንን ማለት እዩ ኣነ ኣብ ሽረ መፅኦም 20 ዓይነት መርዛም ኬሚካል ዘፍሰሱለይ ደቂ ዓድዋ እዮም ሽሞም ሽሞቦኦም ፀዊዐዮም እየ በጀት ናይ ዓደይ ዝበልዕዎ ዘለው ደቂ ዓድዋ እዮም ንኣብነት ናይ ኤርፖርት ሽረ በጀት ዝበልዕዎ ደቂ ዓድዋ እዮም ናይ ኣዳራሽ ሃፍትዎም በጀት ዝበልዕዎ ደቂ ዓድዋ እዮም ናይ ኣስፓልቲ በጀት ዝበልዕዎ ደቂ ዓድዋ እዮም ሰበይቲ ኣብይ ኣሕመድ ትምህርቲ ቤት ስርሑ ኢላ ዝሃወቶም ገንዘብ ዝበልዕዎ ደቂ ዓድዋ እዮም ንዚኦም እንታይ ኢልካ ትቃለሶም ናይ ዚኦም ጉድ እኮ ኣብ መሬትን ኣብ ሰማይን ተፅሕፎ ተዘርግተ ትውዕል ኣይውዳእኒ ናይ ኣስፓልቲ ናይ ሽረ በጀት ዝበልዕዎ ደቂ ዓድዋ እዮም ንህዝቢ ሽረ ዝቆትልዎ ዝሓርድዎ ዘለው ኣብ ችግር ኣብ መከራ ኣብ ህልቂት ኣብ ድኽነት ንኽነብር ዝገብርዎ ደቂ ዓድዋ እዮም ንህዝቢ ሽረ 20 ዓይነት ሰብ ዓለም ዘይፍቀድ መርዛም ኬሚካል ዘፍስስሉ ደቂ ዓድዋ እዮም ወርቂ ናይ መሬት ዓደቡና ዝወርዱ ዘለው ደቂ ዓድዋ እዮም ዕጣን ናይ መሬት ዓደቡና ዝወርዱ ደቂ ዓድዋ እዮም እምነበረድ ናይ መሬት ዓደቡና ወሪሮም ፅዒኖም ወሲዶም ሳባ እምነበረድ ፋብሪካ ኢሎም ኣብ ዓድዋ ተኺሎም ዝወስድዎ ዘለው ዝወረኻ ዘለው እምነበረድ ደቂ ዓድዋ ፋክቲ ድማ ጡጥ ናይ መሬት ዓደቡኻ ወሪሮም ወሲዶም ኣልመዳ ጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካ ዝብል ግን ኣብ ዓድዋ ተኺሎም ጡጥ ዝወረኻ ዘለው ደቂ ዓድዋ ኣብ መሬት ዘሎ ሓቂ ፋክቲ ድማ ንዝቕይሮ ኣይክእልን እየ ሕወሓት ወሪራ ተይለስ መን እያ ሕወሓት ኣይፈልጣን እየ ሕወሓት መን እያ ሕወሓት ናይ ራያ ናይ እንደርታ እያ ሓደ ወዲ እንደርታ በዓል ስልጣን የለን ሕወሓት ናይ ሽረ ሓደ ወዲ ሽረ በዓል ስልጣን የለን ሕወሓት ናይ ወልቃይቱ እያ ነይራ ማለት እዩ ግን ሓደ ወዲ ወልቃይት በዓል ስልጣን የለን ብምልኦም ደቂ ዓድዋ እዮም ስለዚ ስርዓት ዓድዋ ኢልካ ነቲኦም ዝገዝኡኻ ዘለው ኣብ ድኽነት ኣብ ችግር ኣብ መከራ ንኽትነብር ዝገብሩኻ ዘለው ታርጌት ጌርካ ኢኻ ትዕወት ማለት እዩ ስለዚ ኩለኻ ወዲ ሽረ ስርዓት ዓድዋ ጉጅለ ዓድዋ እናበልካ ክትቃለስ ኣለካ ምክንያቱ ድማ ኣብ ሽረ ስልጣን ሒዞም ዘለው ብምልኦም በዓል ስልጣናት ደቂ ዓድዋ እዮም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኪድ ኣብ ፖለቲካ ኪድ ቤት ፍርዲ ኪድ ኣብ ስፖርት ኪድ ኩሎም ደቂ ዓድዋ እዮም ስለዚ ነዚኦም ደቂ ዓድዋ ኢልካ ኢኻ ትቃለሶም 44 ነጥቢ ደቂ ዓድዋ ድማ ደቂ ዓድዋ ከይትበሃሉ ኮስተርቲ ዓውዲ ከይትበሃሉ ከይትነዓቑ ደቂ ለመንቲ ከይትበሃሉ ደቂ ሙሩኻት ከይትበሃሉ ደቂ ባንዳታት ከይትበሃሉ ዳሕራይ መውስዎ ከይትኩሉ ደቅኹም እንዳተሻመቑ ንኸይነብሩ ተደሊኹም ኣብ ሽረ ስልጣን ተቆፃፀርኩም ዘለኹም ብምልኦኹም ደቂ ዓድዋ
ስልጣን ከተረክቡና ኣለኩም ተዘይረክብኩምና እውን ብሓይሊ ቀጥቂጥና ክንቅበለኩም ኢና 44 ነጥቢ ርግፀኛ 100% ማለት እዩ ብሓይሊ ቀጥቂጥና ክንቅበለኩም ኢና ካብ ዝሓለፈ ናይ ወልቃይት ታሪኩም ክትመሃሩ ኣለኩም ካብ ዝሓለፈ ናይ ጎንደር ታሪኩም ክትመሃሩ ኣለኩም ካብ ዝሓለፈ ናይ ባህር ዳር ታሪኩም ክትመሃሩ ኣለኩም ካብ ዝሓለፈ ናይ አዲስ አበባ ታሪኩም ክትመሃሩ ኣለኩም ብፀባይ ስልጣን ንዓና ይዝግባእ ንደቂ ሽረ ሃፍትና ሽረ ንዓና ንደቂ ሽረ ይዝግባእ ወርቅና ሽረ ንዓና ንደቂ ሽረ ይዝግባእ መሬትና ሽረ ንዓና ንደቂ ሽረ ይዝግባእ ስለዚ ስልጣን ከተረክቡና ኣለኩም ብሰላማዊ መገዲ ደጋጊመ ዝነግረኩም ዳሕራይ ጆኖሳይድ ተፈፂምና ከምዚ ኮይና ኡይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ተፈናቂልና ገለቴልካ ኣይንሰምዐካን ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ስልጣን ሒዞም ዘለው ቤተሰቦም እታሃሊኹም ክትመኽርዎም ኣለኩም ስልጣን ብሰላማዊ መገዲ ንደቂ ሽረ ንደቀባት ከረክቡ ኣለዎም ቴንክ ዩ ሶ ማች ስለሰማዕኹምኒ አይ ላቭ ዩ